Ibu, sahabat Dhamma sekalian, Biku akan memasuki Sima. Mari kita semua bersikap anjali menuju arah yang akan dilewati oleh para biku. Penyalahan lilin, Gata Katina, Good day for all. So all Sangha members, whenever American Bhikkhu Monaya and Yanabasa and all Sangha members, so may you all also be happy and peaceful, and also may all you listeners also be happy and peaceful. Kepada para anggota Sangha yang hadir, Bante Nyanubasa, Bhikkhu Monaya, semua anggota Sangha yang hadir dan juga para pendengar, semoga semuanya sehat dan bahagia. So we also happy getting the chance to participate today the Dhammasari Katina ceremony. Sayadaw menyatakan bahwa Sayadaw dan para anggota di Paok Dawei sangat bersuka cita atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara Katina di Taman Sari ini. Although we are participating online, but our virtual background is Taman Sari Sima. So all please consider we are now in the Taman Sari. Jadi walaupun Sayadaw mengikuti acara ini secara online, tetapi bisa dilihat background Sayadaw adalah altar di Taman Sari, jadi bisa menganggapnya bahwa Sayadaw seperti sedang di Taman Sari. So Katina's ceremony is a Buddha alone Katina ceremony regarding the 30 bhikkhus called Bhaddavaggiya, Prince Bhikkhu. Jadi perayaan Katina ini diizinkan oleh Buddha berkaitan dengan kisah dari 30 Bhikkhu Bhaddavaggiya. So I also want to explain these 30 bhikkhus already met with the Buddha in previous life also. Sayadaw akan menjelaskan mengenai 30 biku ini, yang mana mereka telah bertemu dengan Buddha bahkan di kehidupan sebelumnya. So we can find this story in the Tundila Jataka. Cerita ini dapat ditemukan di dalam Tundila Jataka. So once upon a time, when the Brahmadatta was king in Varanasi, the Bodhisattva was born in the pig.
Jadi suatu ketika Brahmadatta adalah raja di Varanasi, Bodhisatta kita terlahir sebagai seekor babi. So his mother delivered two sons. One son is a Buddha to be, another is one bhikkhu to be. Jadi saat itu induk dari babi betina tersebut melahirkan dua anak babi. Yang satu adalah calon Buddha kita, Bodhisatta. Yang satunya lagi adalah calon biku di sasana Buddha kita. So one day, the mother took them and lay down in one hole on the roof. Suatu hari ibu babi tersebut membawa kedua anaknya, meletakkannya ke dalam lubang dan mereka berbaring di situ. At the time, an old woman of the village coming home with a basket full of tontong from the tontong field. Lalu kemudian ada seorang wanita tua yang membawa sekeranjang penuh kapas yang baru saja datang dari ladang kapas melewati jalan tersebut. At the time, this old woman also using the walking stick he using and walking home back, and he use a walking stick down on the road like that. Jadi saat itu wanita tua tersebut itu berjalan menggunakan tongkat. Jadi tongkatnya itu dihentakkan di tanah gitu. So at the time, mother pain and two big baby, they are inside the hole. And then they also hearing this walking stick sound. And then the mother is a fear this sound, and mother pig run away. Lalu kemudian tiga babi tersebut, ibu babi sama dua anaknya itu juga mendengar suara dari tongkat wanita tua tersebut yang lagi dihentakkan di jalan. Kemudian ibu babi tersebut menjadi takut mendengar suaranya. Dan ibu babi tersebut kabur. Yes. Okay, so one day, 30 drinkers, they visited that house and they trying to buy one pig. Kemudian suatu hari ada 30 orang pemabuk yang datang ke rumah wanita tua tersebut untuk mencoba membeli salah satu dari dua babi tersebut. Okay, so at the time, Bodhisatta is called Mahachudila. Younger brother is called Chulatudila. Jadi ada dua ekor babi, mereka bersaudara. Yang besar abangnya, Bodhisatta kita, namanya adalah Mahatundila. Kemudian adiknya yang kecil namanya Chulatundila. So even those, they try to buy, but mother woman doesn't want to sell him. But finally meaning is they try many ways to buy the pig. So finally, the mother woman agreement to sell one pig. Jadi tadi seperti yang tadi telah diceritakan, ada 30 orang pemabuk yang mencoba membeli salah satu babi tersebut. Awalnya wanita tua tersebut menolak untuk menjual salah satu dari mereka karena bagi dia itu seperti anaknya sendiri. Tetapi akhirnya setelah dibujuk terus-menerus, wanita tersebut setuju untuk menjual salah satu dari mereka. So the old woman said, I cannot sell Mahatudila. I was said the younger one, the Chulatudila. Jadi wanita tua tersebut berkata, aku tidak bisa menjual Mahatundila. Aku akan menjual si Chulatundila yang si kecil, adik kecil. At the time, Tati Gangka asking, where is he? Kemudian 30 orang pemabuk tersebut bertanya, di mana dia si Chulatundila? At the answer, there he is in the bush. Lalu
Lalu wanita tua tersebut menjawab, oh dia ada di sana di dalam semak-semak. Woman say, I don't see, but I don't see any food to call the Tula to Dila. Lalu dia juga bilang bahwa aku tidak melihat ada makanan buat manggil si Chula Tundila. So at the time, the 30 bhikkhus, they bring food for the pig, and they prepare the food inside the true. True is a eating bowl of the pig. Kemudian 30 orang pemabuk tersebut membeli makanan, kemudian meletakkannya di bak tempat simpan makanan buat itu hewan gitu. So after that, mother called, oh, my son, Tula Tudila, please come in, please come on. At the time, hearing the sound, old woman sound, so at the time, Mahatudila, Bodhisattva is thinking, oh, all this time, mother has never given the call to Tula Tudila first. She always called me first. Certainly, some danger must have arisen for us today, so he knew. Kemudian wanita tua tersebut setelah mereka udah mempersiapkan makanan ya, lalu dia memanggil si Chula Tundila. Anakku Chula Tundila, ayo datang, ayo kemari ke sini. Nah, saat mendengar suara ini, Bodhisatta kita, abangnya, si Mahatundila, itu berpikir, biasanya ibu kita tidak pernah memanggil Chula Tundila, memanggilnya duluan. Dia selalu memanggil aku duluan. Pastinya hari ini ada bahaya yang muncul untuk kita. So Bodhisatta Mahatudila told his younger brother saying, oh brother Chula Tudila, mother is calling you, so go and find out situation. Kemudian Bodhisatta kita Mahatundila berkata ke adiknya, Chula Tundila, oh adikku Chula Tundila, ibu kita memanggilmu, pergilah dan periksalah kondisinya. So Chula Tudila went out on the bush and seeing them standing by the food trough. At the time, Chula Tudila thought, oh, my dad is coming today. And so in fear of that, he traveling, come back to his brother. And when he came back, he could not contain himself, but walked unstable and shook. Lalu kemudian si Chula Tundila itu keluar, dia melihat dari semak-semak. Pas dia melihat kondisi di luar, dia berpikir, hari ini kematianku telah tiba. Lalu dia menjadi takut, lalu dia balik ke tempat abangnya. Saat dia sampai ke tempat abangnya, itu dia nggak bisa tenang. Lalu dia gemetaran, dia jalan bolak-balik, nggak bisa tenang. Seeing him, Bodhisatta said, oh brother Chula Tudila, you are shaking today and walking unstably and watching the entrance. Why are you doing so? Lalu kemudian Bodhisatta kita Mahatundila berkata, oh adikku Chula Tundila, hari ini engkau ketakutan dan bergemetaran setelah melihat keluar. Mengapa engkau berbuat seperti itu? So at the time, Chula Tudila explained the thing that he has seen and spoke the first stanza. Lalu kemudian Chula Tundila untuk menjelaskan situasi yang telah dia lihat, dia kemudian membacakan satu syair berikut ini. Dawa Chanakedani Deyati Kunayan Doni Suamini Tita Bugedene Pasa Panike Nocha Kome Bedibadi Bojito. So this meaning is today the new food is offered in the new truth, which is full of the green rice instead of the broken rice porridge and rice crust. And my mother, old man, also stand nearby. And many people holding noose in hand and standing nearby. For me, I don't like these people and I don't want to eat this food. Jadi Mahacundila mengucapkan syair ini, Nawa Cana Kedani Diati
punayandoni suamini tita. Bahuke jane pasapa nike. No cakome petibati bunji tunti. Artinya adalah, hari ini makanan baru dihidangkan di tempat makan yang baru, yang penuh dengan nasi yang bersih. Dibandingkan biasanya itu beras dari nasi yang sudah rusak dan kerak nasi. Jadi biasanya makanan yang dikasih itu adalah beras dari nasi yang udah tidak terlalu bagus dan kerak nasi. Dan kemudian ibu berdiri di sampingnya. Banyak orang memegang tali jerat di tangannya dan juga berdiri di dekat situ. Aku tidak suka dengan orang-orang ini dan aku tidak ingin makan. So then the Bodhisattva Mahatudila hearing this stanza and said, "Oh brother Chulatudila, my mother Riya speaks in this time for the purpose. Today, mother's that purpose has reached its fulfillment. So do not think too much." And Bodhisattva said with a sweet voice and the manner of the Buddha. So he delivered the Dhamma and spoke after that by 2 stanza. Jadi setelah mendengar syair dari adiknya ini, Bodhisatta kita Mahatundila berkata, "Oh adikku Chulatundila, ibu kita memelihara babi itu adalah untuk tujuan ini." Jadi maksudnya tujuannya ya itu buat bisa dijual gitu. Lalu hari ini tujuan ibu kita itu telah mencapai titik pencapaiannya. Jadi sudah saatnya gitu. Nah, jangan pikir terlalu banyak. Nah, kemudian setelah mengucapkan ini, Bodhisatta kita, karena dia itu bijak, dengan suara yang merdu dan juga tikap dari seorang Buddha, ia membabarkan Dhamma dan mengucapkan 2 syair. Tasasi Brahmasi Lena Michasi Atanosi Kuhe Gamesasi Apaso Kobo Jadudila Masatayahi Positamase. So this is the first stanza. The stanza meaning is Chulatudila, you are fear and you are look for it and you are quick but helpless. Where can you go? So please eat happily without regard this separation. So we are for our flesh purpose. Syairnya adalah tasasi bamasi lena micasi atanosi kuhingga misasi apo suko bunja tundila mangsa thaya hipositam hase. Artinya, oh adikku Chulatundila, engkau ketakutan dan mencari perlindungan dan juga gemetaran. Tetapi kemana lagi engkau bisa pergi? Makanlah dengan senang tanpa peduli dengan kondisi ini, Chulatundila. Kita dibesarkan adalah untuk daging kita, agar dia bisa jual dagingnya gitu. Okay, this stanza. So this stanza is Okay, Harahada Akadama Saban Sidabala Pawahaya Kanati Nawa Wilebana Yasa Gandona Gadachi Chijadi. So Chulatudila, you go down into there and muddy ponds and wash all the stay and sweat away, and you take the fresh ointment of which fragrant never disappear. Kemudian syair kedua adalah Ogaha Rahada Akadamang Sabba Seda Malang Pawahaya Ganhahi Nawang Wilepanang Yasa Gando Nak Kadaci Cijatiti. Artinya adalah masuklah ke dalam sebuah kolam yang tidak berlumpur. Bersihkanlah semua noda dan keringat. Ambillah salep yang segar yang mana wanginya itu tidak akan pernah menghilang. So Bodhisattva is saying
to go down into the pond and wash the sweat, etc. like that. But Chulatudila is thinking, our big custom is never go down into the muddy pond, and also never washing our body. And also we are never applying the ointment. So why our brother Madhudila is saying like that? So thinking this, he asking again by stanza to the Bodhisattva. Jadi tadi mendengar kakaknya si Mahatundila kan menyuruh adiknya ini untuk masuk ke dalam kolam, lalu membersihkan segala keringat dan debu, noda, dan juga ambil salep yang baru. Kemudian si Chulatundila ini berpikir, abangku tadi berkata demikian, tetapi kita sebagai biasanya itu kan kita tidak pernah pergi ke kolam buat mandi, bersihkan keringat dan noda, lalu kemudian juga ambil salep yang wangi untuk diusap ke badan kita. Jadi kenapa abangku berkata demikian? Jadi karena dia tidak tahu, maka dia mengucapkan syair berikut untuk menanyakan ke abangnya. Rahendo Katamo Rahendo Akadamo Kinsu Seda Malanti Ojadi Katamin Janama Wilebana Yasa Gandona Kadaji Chejadi. So this meaning is Brother Madhudila, what is the unmuddy ponds? And what is the sweat and stain? And also what is the online wonderful whose prayer never can be paid. Jadi syairnya adalah Katamo Rahado Akadamo Kinsu Seda Malanti Uceti Kata manca nawang wile panang Yasa gandona kadaci cijatiti. Artinya abangku Mahatudila, apakah itu kolam yang tidak berlumpur dan apakah itu keringat dan noda? Kemudian apakah salep yang luar biasa itu yang wanginya tidak akan pernah hilang? So hearing that question, Bodhisattva Mahatudila said. Jadi mendengarkan pertanyaan tersebut, Bodhisattva kita Mahatundila berkata, Dhammo Rahedo Akadamo Papan Seda Malanti Ojadi Silanja no Wilebana Dasa Gandona Kadaji Chejadi. Chulatudila. The Dhamma is the unmuddy ponds. So Papa even is the sweat and stain, they say. So Sila, virtue is the ointment wonderful, whose fragrance never will decay. Jadi Bodhisattva menjawab dengan syair, Dhammo Rahado Akadamo Papang Seda Malanti Uceti Silanca Nawang Wile Panang Tasa Gando Na Kadaci Cijati. Adikku Chulatundila, Dhamma adalah kolam yang tidak berlumpur. Papa, kejahatan. Mereka mengatakan kejahatan adalah keringat dan noda. Kemudian salep yang luar biasa tersebut adalah moralitas, sila, yang wanginya tidak akan pernah hilang. So we can say now Bodhisattva is preaching Dhamma to his younger brother Chulatudila. Jadi sekarang ini abangnya Mahatundila itu sedang membabarkan Dhamma ke Chulatundila, Mahatundila Bodhisattva kita. So the Bodhisattva song is very powerful at the time. So beginning the first stanza, starting by the Bodhisattva, at the time, this song reached to the whole Varanasi. The Varanasi is maybe wider like 12 yojana, right? 12 yojana. So this song reached the whole Varanasi city.
Jadi bodhisatta kita itu kekuatannya luar biasa ya. Saat bodhisatta membabarkan kalimat pertama dari syairnya itu, suaranya itu mencapai ke seluruh Varanasi. Dan luas Varanasi itu kurang lebih sekitar 12 yojana, sekitar 144 atau sampai 180 kilometer. So at the time, the whole Varanasi people, including the king, Raja and Uparaja, and all people are hearing the Bodhisatta sound twice, and mostly they all go out the city and they visited that house. Jadi semua orang di Varanasi, termasuk raja dan wakil raja, itu mendengar suara bodhisatta kita, dan mereka kemudian datang ke rumah wanita tua tersebut. So those people or those who did not come, they listen Dhamma, staying at their home, stay at home. Lalu kemudian mereka yang tidak datang, itu mereka mendengarkan Dhamma ini dari rumah. So now also many people are now listening Dhamma, staying at their house, right? Kayak sekarang juga banyak orang yang juga mendengarkan Dhamma dari rumah kan ya. So King and the Raja, Uparaja, and many people are reached to their big mother house. Tapi saat itu raja dan wakil raja dan banyak orang di Varanasi itu pergi ke rumah wanita tua tersebut. So today, many people also now visiting Dhammasari, right? We saw many people today. Jadi hari ini kita juga melihat ada banyak orang yang datang ke Taman Sari buat acara perayaan Katina ini ya. So now this story, Raja and the king and many people also coming to that house. At the time, they reached to the house and the king's servant looking down the bush, level the ground and the ground scattered with the sand. Jadi raja dan wakil raja beserta banyak orang pergi ke rumah wanita tua tersebut. Kemudian para pelayan raja itu dibersihkan, kemudian tanahnya juga diratakan dan mereka menebar pasir. So at the time, the 30 drunkards also hearing the Bodhisatta advice. At the time, they all began the moment. The fate of alcohol was broken. Saat itu 30 pemabuk yang tadi itu juga mendengar suara bodhisatta dan kemudian karena mendengar suara ini efek alkohol mereka itu jadi hilang, efek mabuk mereka itu jadi hilang. And also they all throwing away that they are loose and they stood listening the Dhamma. Dan mereka juga melepaskan tali jerat mereka. Jadi tadi mereka ada megang tali jerat buat nangkap si Culatundila ya. Jadi mereka lepasin tali tersebut dan mereka berdiri mendengarkan Dhamma. So the old lady also listening Dhamma. The old lady woman, the old woman also listening the Dhamma. Dan wanita tua tersebut juga mendengarkan Dhamma. So Bodhisatta is now teaching Dhamma to Culatundila and all people now. Kemudian Bodhisatta mulai membabarkan Dhamma kepada Culatundila di antara banyak orang. So Bodhisatta said, the point is Dhamma. No, the point is Dhamma point. Jadi Bodhisatta kita mengatakan bahwa kolam yang tadi dimaksud adalah Dhamma. Dhamma. So Dhamma meaning is a very wide meaning. No? Dhamma is Sila also Dhamma, Samadhi also Dhamma, Penya also Dhamma, right? Very wide meaning. Jadi Dhamma itu maknanya sangat luas ya. Sila atau moralitas itu adalah Dhamma, Samadhi atau konsentrasi itu adalah Dhamma, dan Panya atau kebijaksanaan itu juga adalah Dhamma. So we can say Dhamma is from the five Sila, 5 Sila, to until the Nibbana. Jadi di sini kita bisa lihat
Dhamma di sini artinya adalah mulai dari 5 sila, 8 sila, dan seterusnya hingga nibbana. So now Bodhisattva is saying, go down to the Dhamma point. So this meaning is we all must go down to the Dhamma point now, starting the sila. Jadi Bodhisatta tadi meminta si Culatundila untuk masuk ke dalam kolam ya. Jadi kolamnya adalah kolam Dhamma dan karenanya kita harus masuk ke dalam kolam Dhamma tersebut, mempraktekkan Dhamma dimulai dari 5 sila. So after going down the Dhamma pond and wash, sweat and stay in the pond, in the Dhamma pond. Setelah masuk ke kolam Dhamma tersebut, kita harus membersihkan keringat dan noda kita di dalam kolam Dhamma tersebut. So the sweat and stay meaning is all everything is called sweat and stay. Jadi kalau mendengar kata keringat dan noda, orang-orang mungkin akan berpikir bahwa itu adalah jadi keringat dan noda yang biasa gitu, yang memang keringat dan noda. Yeah, or is called maybe the Siddhamala, the evil things. Nah, tapi di sini yang dimaksud keringat dan noda, maksudnya adalah segala bentuk ketidakbajikan atau akusala dhamma itu semua adalah keringat dan noda. Itu artinya di sini. So after going down the Dhamma pond and wash all akusala dhamma in the pond, in the Dhamma pond. Jadi kita harus masuk ke dalam kolam Dhamma, kemudian membersihkan segala ketidakbajikan, yaitu keringat dan noda di dalam kolam Dhamma tersebut. Membersihkannya di dalam kolam Dhamma tersebut. So now we live in the new appointment meaning is a sila, right? So Bodhisattva said sila is a very good appointment, very good practice, never be decayed. Jadi tadi Bodhisatta juga ada mengatakan bahwa ambillah salep yang baru ya. Di sini salep yang baru itu maksudnya adalah moralitas atau sila. Dan sila itu bagaikan parfum yang wanginya itu tidak akan pernah hilang. So the Buddha also already said in the Dhammapada, na pupa gando padiwata medi, na jadana tagala malikawa, satanja gando padiwata medi savadisa sapuri sopawayati, jadana tagala wadi upanatha osiki, iti sanganda jadana sila gando anudara, apamato ayangando yayan tagala jadana, yoja sila vada gando vati dewe su uttamo. So this stanza from Dhammapada. So the meaning is the fragrance of flowers go not against the wind, nor does sandalwood or pineweed or white jasmine. So these flowers goes not against the wind, but the fragrance of the good person goes against the wind. The true person fragrance reach all direction. So this is one meaning. After that, I will explain again. Jadi di dalam Dhammapada, Buddha ada mengucapkan 3 syair ini. Na pupagando patiwatang eti, na candanan tagara malikawa, satanca gando patiwatang eti, sabadisa sapuriso pawati. Itu 1 syair. Syair berikutnya, candanang tagarang wapi upalang atha wasiki, etesang ganda jatanang sila gando anutaro. Itu syair kedua. Syair ketiga,
Apamato ayang gando yayang tagara candani yocak silawatang gando wati dewesu utamo. Arti syair yang pertama adalah keharuman bunga tidak berembus menentang angin, tidak cendana, bunga wari ataupun melati. Keharuman kebajikan menentang angin, keharuman moralitas maksudnya ya. Keharuman orang baik merebak ke segenap penjuru. Okay, so flowers go not again angin, the wind. Yes. Yeah. Flower cannot go against the wind. But the good person fragrance like sila etc. can go against the winds. So this is the first meaning. So another meaning is so among the all flower smell, sila smell is the best. So sila virtues fragrance is unsurpassed. Not this meaning. Another is the flowers smell is just literally. So sila smell can reach until the Deva wall, maybe Taoista, etc. So because sila smell is better, so sila smell also never decay. Jadi arti yang syair pertama tadi itu wangi bunga itu tidak bisa berembus melawan angin, tetapi wangi dari moralitas itu bisa melawan angin, lalu menyebar ke segala penjuru. Lalu kemudian arti syair yang kedua adalah bunga cendana, bunga wari, bunga teratai, bunga melati. Wangi-wangi bunga ini itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan wangi dari moralitas. Jadi wangi moralitas adalah yang terunggul. Kemudian syair ketiga artinya juga wangi dari bunga-bunga itu tidak seberapa. Wangi dari moralitas itu adalah yang terbaik, bahkan bisa mencapai hingga alam dewa. Jadi kualitas dari orang baik itu bisa mencapai hingga ke alam dewa. So by this meaning, so Bodhisattva encouraged to apply the sila appointment. Jadi Bodhisatta dengan syair ini menganjurkan kita untuk memakai salep moralitas. So in that time, the brothers, Sula Turila also understood, and many listeners they also are understanding. They are understanding what is the Bodhisattva saying. Bodhisattva say the point, Amadi point is a Dhamma, right? Amadi point is a Dhamma, and sweat and stay is a Papat Akusala Dhamma. So going down to the Dhamma point and wash all Akusala evil things. After that, apply the Sila women, Sila fragrance. This meaning. Jadi saat itu adiknya Cula Tundila dan juga banyak orang itu bisa memahami apa yang dimaksud oleh Bodhisatta. Jadi kolam yang tidak berlumpur tadi adalah Dhamma. Lalu kemudian keringat dan noda itu adalah segala ketidakbajikan, segala akusala Dhamma. Dan kemudian setelah kita membersihkan diri di kolam Dhamma, itu kita sebaiknya menggunakan salep moralitas. Itu artinya. So after that, Bodhisattva continue his Dhamma by stanza. Kemudian Bodhisatta pun melanjutkan pembabaran dhammanya dengan mengucapkan syair berikutnya. Nandanti Sriya Gadino Nacha Nandanti Sriya Gadino Punaya Punamasiya Punaya Punamasiya Dhamamanawa Jahanti Jividam. Men that keep the being are glad. Some people that keep the body are unhappy.
because of fulfillment of the quality, like the moon or the full moon day. So the man abandoned the life happily. Jadi kemudian syair berikutnya adalah Nandanti sarira gatino, naca nandanti sarira darino, punaya cak punamasia, rama manawa jahanti jiwitanti. Artinya adalah orang-orang yang membunuh itu senang, orang yang menjaga kehidupannya itu tidak senang. Kemudian karena pemenuhan dari kualitas-kualitas baik, sebagaimana bulan yang telah berubah menjadi bulan penuh, seorang pria akan melepaskan hidupnya dengan senang hati, dengan tanpa kesedihan. Jadi artinya akan dijelaskan Sayadaw berikutnya. So this means is that some people, they are very happy having killed the beings. Their mind is, they are thinking, we will eat the delicious meat. We will also let the children and wife to eat. So some ignorant people having talk, and they very happy killing being times. Jadi arti syair yang pertama itu tadi, ada sebagian orang itu yang mereka pas membunuh itu mereka merasa senang gitu. Jadi mereka berpikir kita akan makan enak, lalu kita juga akan kasih anak dan istri makan enak. Nah, jadi itulah pikiran dari mereka yang diliputi oleh ketidaktahuan. Mereka senang saat membunuh. But really, killing being is like panati pata karma, right? So this akusala karma can be used to be reborn in head or animal one or ghost tree. So at least the result of killing can cause the short life of the human being, but they don't know the danger in killing. Nah, tetapi faktanya membunuh makhluk hidup itu bisa membawa pada kelahiran di alam neraka, di alam hewan, atau di alam hantu, dan bahkan dampak yang paling kecil dari membunuh adalah usia orang tersebut akan menjadi pendek. Jadi orang-orang seperti ini mereka itu tidak tahu bahaya dari membunuh. So Buddha also said in Dhammapada, Madhuva minyati balo yawa pabana pichati yadacha pachati paban balo dokhan divichati. So the fool thinks Papa akusala dhamma, sweet, very sweet. No? Akusala dhamma is very sweet. As long as this akusala result does not ripen. But when the akusala dhamma ripens, at the time the fool undergo many suffering, many dukkha. Jadi di dalam Dhammapada Buddha telah menjelaskan Madhuwa manyati balo yawa papang na pacati yada cak pacati papang balo dukhan niga catiti. Jadi orang-orang dungu itu berpikir bahwa perbuatan jahat akusala kama itu manis bagaikan madu selama perbuatan jahat tersebut itu belum matang. Ketika perbuatan jahat tersebut matang, maka orang itu akan mengalami banyak penderitaan. So, for them, akusala karma is very sweet, very sweet. They want to do again. They want to do again. Jadi mereka berpikir bahwa perbuatan buruk itu rasanya manis sekali gitu, dan mereka akan pengen melakukannya berulang-ulang. Some people they got a lot of money by killing fish, chicken, or pig like that, because they are livelihood. So after killing, they got many money and they are very happy, right? This also they feeling like
it's very sweet for him because they got many money, incoming a lot. Jadi contohnya misalnya kayak orang yang kekurangan uang, mereka kemudian membunuh banyak makhluk, membunuh ayam, membunuh babi, lalu dijual gitu kan ya. Nah itu kan mereka akan mendapatkan uang, mendapatkan banyak uang. Nah mereka akan merasa perbuatannya ini tuh enak gitu. Jadi mereka bisa dapatin uang ya, dan mereka ingin melakukannya berulang-ulang. Some people said, we are killing the chicken, pig, fish because of money. So we also don't want to kill being, but we need money. So because money we are killing now. Jadi ada sebagian orang itu berkata bahwa mereka membunuh ayam, babi, lalu ikan, segala itu demi uang. Jadi sebenarnya bukan mereka mau membunuh, tetapi demi uang mereka membunuh karena butuh uang. Gitu. So many seller also they are arranged for customer nowadays. So seller they also demand to sell the meat or fish like that. So they also have to arrange many meat or fish for customer. So if no customer, they have no business like that. So customer also important nowadays. If no customer at the time, no seller. If no seller at the time, no killer. So customer is a main thing nowadays. The customer meaning is including eater, meat eater, fish eater, or customer. No? Jadi sekarang ini kondisinya ada banyak penjual di pasar itu yang harus menyediakan daging untuk pembeli. So customer is important nowadays. If no buyer, no customer, at the time there may be no seller, meat seller. Jadi pembeli itu sekarang perannya itu penting. Jadi kalau tidak ada pembeli, maka mungkin tidak akan ada penjual. Jadi tidak akan ada penjual daging. So because of the customer, many people are selling the meat and fish, right, nowadays. Jadi karena ada pembeli, maka sekarang ada banyak orang yang menjual daging di pasar. So seller also, he also have to try to get the meat and fish. At the time, some have to pay meat, fish, chicken, pig, etc. Right? Jadi para penjual itu harus berupaya memenuhi permintaan pasar. Jadi mereka juga jadinya harus membunuh banyak binatang. So if there are no meat eater, no eating meat, at the time no seller, at the time no seller, at the time killing the being may be less and less maybe. Jadi misalnya kalau tidak ada pemakan daging, maka tidak akan ada penjual daging. Dan kalau tidak ada penjual daging, maka pembunuhan mungkin akan semakin berkurang dan berkurang. So at the time, killing being made the 5% broken. So 5% sila also at the time no good condition. Sorry, siapa? So killing being is made 5% sila. Yes. Broken. Jadi pembunuhan makhluk hidup itu merusak 5 sila. So nowadays we have to emphasize more 5% nowadays. Jadi di masa sekarang ini kita harus lebih banyak menekankan pelaksanaan 5 sila. Okay, this time not to eat meat and fish. At the time, seller also reduce and killer also reduce. Jadi Seado menyarankan berupayalah untuk tidak makan daging. Jadi saat itu
penjual mungkin akan berkurang dan pembunuhan pun akan berkurang. Okay, try not to eat meat and fish and egg like the Dhammasari bhikkhu. Jadi Sayadaw menyarankan cobalah untuk menghindari makan daging dan ikan dan seperti para biku yang berada di Taman Sari. Okay, here in this Jataka, in Tugila Jataka also Bodhisattva teaching Dhamma like that. Nandandi Sariya Gati no, so some people are delight and happy, killing the beings. Jadi kembali ke Jatakanya. Jadi di sini Bodhisatta mengatakan Nandanti Sarira Gatino. Ada sebagian orang itu yang senang membunuh. So this speech is Naja Nandanti Sariya Darino. But some people they are not happy. Some people are really not happy. They know the akusala karma, but they afraid to die, so they are not happy. They always thinking our death is near the death, our life is near the death. So they are fear the death. Lalu bagi kebanyakan makhluk itu syair kedua Naca Nandanti Sarira dari no. Jadi bagi mereka yang kebanyakan makhluk kehidupan itu berharga. Bagi mereka yang menjaga kehidupan itu berharga. Karenanya mereka tidak senang dengan pembunuhan. Mereka takut dengan kematian. So normally, many people are fear at the time of the death, right? Jadi kebanyakan makhluk itu kan takut dengan kematian ya. But commentary explain, some are not fear at death. So they are number one is a Lion King, not lion. Number one is Lion King. Number two is the Hati Ajaniya, knowledge able elephants. Number three is Asa Ajaniya, the knowledge able horse. And last one is Kinaswa Arhan. So these person are not fear and fearful for the death. Jadi kebanyakan makhluk itu kan takut dengan kematian ya, tetapi ada sebagian makhluk itu yang tidak takut dengan kematian. Yang pertama adalah Raja Singa, lalu kemudian ada gajah yang punya pengetahuan, kemudian ada kuda dan yang punya pengetahuan, lalu yang terakhir adalah Kinasawa atau arahat. So commentary Tathagata also explained. So Kinasawa is know the Sakaya Ditti. So because he not fear for death. Arhan is no worry about the body, right? So no Sakaya Ditti. So he never fear for the death. Arhan. Jadi Buddha menjelaskan bahwa Kinasawa atau para arahat itu mereka tidak memiliki pandangan salah tentang diri, sehingga mereka itu tidak memiliki ketakutan terhadap kematian. But the Rameda, lion, elephant, horse, bull, but they have Sakaya Ditti. But their Sakaya Ditti are very strong like that. So at the time, there's no fearful for them. They are very brave, right? They are very brave. They are not fear to die like that. So they are a lot of Sakaya Ditti like that. Jadi, tetapi tiga makhluk yang sebelumnya, Raja Singa, lalu gajah dan kuda, itu mereka memiliki pandangan salah tentang diri. Tetapi pandangan salah tentang diri mereka itu sangat kuat gitu.
Jadi mereka itu merasa mereka luar biasa kan, jadinya kayak tidak takut akan kematian gitu, karena mereka ini luar biasa. But generally is all mostly are fearful to death, to dying, including bodhisattva. Tetapi secara umum mayoritas makhluk itu takut akan kematian, termasuk bodhisatta juga. So because this, our Buddha said in Dhammapada also, Sabbe tasanti dandasa sabbe vayanti manjuno atana upamangatva nahaneya nagataye. Everyone trembles at the punishment. Everyone is in fear of death. Comparing oneself with others, one should not hurt or let them hurt. Jadi Buddha di dalam Dhammapada telah mengatakan sabbe tasanti dan dasa sabbe bayanti macuno athanang upamangkatwa nahaneya nagataye. Artinya adalah semua makhluk gentar terhadap hukuman, semua takut terhadap kematian. Setelah mengumpamakan bagaikan diri sendiri, janganlah menyakiti yang lain atau menyebabkan mereka tersakiti. So in this Udila Jataka, so Buddha said this meaning, Naja Nandanti Sriya Darino, so they are not happy for death. Jadi inilah arti dari syair Naca Nandanti Sarira Darino yang diucapkan oleh Bodhisatta. Jadi banyak makhluk itu tidak senang terhadap kematian, takut. So now the Bodhisatta Madhurila is continuing his Dhamma to the Dhala Julatudila, right? Now continue. Kemudian Bodhisatta pun melanjutkan syairnya, pembabaran dhammanya kepada Culatundila. So now continue the Bodhisatta his Dhamma. Punaya Punama Siya Rama Manawa Jahanti Diwidan. So this meaning very good. Oh, my brother Culatudila, no? Rama Manawa Jahanti Diwidan. Happily relinquish your life. Because Punaya Punamasiya. Punaya meaning is we have a lot of qualities. Sila, our sila also very good. And also our mind also very pure now. This is called Punaya. Punamasiya like the moon on the full moon day. So in the very day also full moon day in the Varanasi. So at the time maybe moon also in the sky. So at the time Bodhisatta make this simile in the Dhamma. So our sila etc. quality are full like the moon on the full moon day. So don't worry, brother. Happily offer your life to them. This meaning. Jadi kemudian Bodhisatta mengucapkan syair berikutnya, Punayaca Punamasya Rama Manawa Jahanti Jiwitanti. Nah, artinya adalah, oh adikku Culatundila, jangan sedih, jangan khawatir, lepaskanlah kehidupanmu dengan senang hati, karena mereka itu punaya. Punaya itu maksudnya adalah mereka dipenuhi dengan kualitas-kualitas yang baik, seperti sila dan lain-lain. Lalu pada hari itu, lalu kayak Punamasya, jadi kayak bulan di hari bulan penuh. Jadi pada saat itu di Varanasi itu juga adalah hari di mana bulan itu bentuknya adalah bulan penuh. Karenanya Bodhisatta itu mengambil kiasan seperti itu. Jadi artinya sekali lagi adalah Culatundila, jangan sedih, jangan khawatir, lepaskanlah kehidupanmu dengan
senang hati karena kita ini memiliki banyak kualitas yang baik, dipenuhi kualitas yang baik. So now, today also our Myanmar, our country has facing many difficulty regarding the concerning the COVID-19 pandemic now. So many people also worry for this situation. So some are dying every day like that. No? So with the death anytime they can, but don't worry, don't worry. No? Happily offer life because you are virtuous. Sila is at the time we must be ready. Huh? Sila etc. So we have to prepare for the death. Huh? Okay. Jadi saat ini di Myanmar itu kondisinya juga sedang sulit ya, mengalami banyak masalah, terutama karena pandemi COVID-19. Jadi banyak orang itu penuh kekhawatiran. Kemudian kematian itu setiap hari terjadi kayak gitu. Jadi kalau kita berkaca ke cerita ini, janganlah khawatir, tenanglah gitu. Lalu kita harus melaksanakan moralitas itu sebagai persiapan untuk kita. Karenanya kita harus menjalankan moralitas sila. All of you also find your sila as much as good, and don't worry for the death. Jadi Sayadaw mengatakan bahwa kita semua menjalankan moralitas. Jadi janganlah khawatir dengan kematian. Evam masato madurena sarena Buddha lilaya dhamma desesi. So the Bodhisattva is found the Dhamma in supervised with the Buddha's chant. Lalu kemudian Evam mahasato madurena sarena Buddha lilaya dhamma desesi. Demikianlah makhluk agung membabarkan dhamma dengan suara yang merdu dan dengan sikap seorang Buddha. Maha Janakaya Inguliyo Kotesu Jila Kripaja Kotesu Sadhu Kara Sada Puna Nanda Lekan Hosi. There are many multitude of people wave their fingers and lift up their closed hands. Sky was full of the sound, sadhu, 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 sadhu. Sorry, Sayadaw, why they lift their clothes? They are very happy. They lift up their clothes very happy. They will also wave their finger. Oh, okay. Repeat a lot there. Jadi pada saat itu orang-orang mereka itu mengangkat tangan mereka dan baju mereka lalu dikipas-kipas gitu di langit dan kemudian sekeliling itu dipenuhi oleh suara sadu sadu sadu. Varanasi Raja Bodhisattva Vajvijena Pujitawa. So the king of Varanasi also honor given to the Bodhisattva with kinship, offer kinship to the Bodhisattva. Lalu kemudian Raja Varanasi itu menghormati Bodhisatta dengan memberikannya martabat kerajaan. And giving many facility to the old women. Dan juga memberikan banyak fasilitas kepada wanita tua tersebut, mamanya mereka. And then the king makes both pigs to be bathed with the scented water. Dan raja pun mengkondisikan kedua babi tersebut dimandikan dengan air yang wangi. And let to be flying with the fragrant women. Dan kemudian membuat mereka itu dilapisi dengan salep yang wangi. So let jewel to be wear on their neck. Dan membiarkan mereka dikenakan kalung di leher mereka, permata, kalung permata. So after that, bring them to the palace, king palace. Dan kemudian membawa mereka ke istana raja. So think of them in the position of the
his son. Dan raja pun memberikan posisi sebagai putra raja, memberikan mereka posisi sebagai putra raja. So now the king look after them by giving the many great followers. Dan raja merawat mereka dengan banyak pengikut. So now Bodhisattva, the Mahadudila staying in the palace. So at the time, Bodhisattva gave the 5 precepts to the king. Jadi sekarang Bodhisatta tinggal di istana, jadi Bodhisatta memberikan 5 sila kepada raja. So not only the king, but also all the resident or the people of the Varanasi and Kasi country keep the 5 precepts. Dan bukan hanya raja, tetapi kepada seluruh penghuni Varanasi dan juga penghuni dari negara Kasi, itu mereka semua menjaga 5 sila. And Bodhisattva also preached Dhamma to them on the holy days. Holy day meaning is every 2 weeks. Every 2 weeks preach Dhamma to people. Lalu Bodhisatta itu juga membabarkan Dhamma mereka pada hari-hari yang suci. Hari-hari suci itu maksudnya setiap 2 minggu sekali pada hari bulan baru dan bulan penuh. And also Bodhisatta, he trained students in the judgment sitting in courts. Dan Bodhisatta juga mencoba untuk memberikan keputusan di pengadilan, menjadi hakim gitu. When Bodhisatta lived there were no bringer or the unjust suits. Dan selagi Bodhisatta menjabat sebagai hakim istilahnya, saat itu tidak ada orang yang menerima keputusan yang keliru. Jadi nggak ada yang salah divonis gitu. So many years later, afterwards, the king died. Dan kemudian setelah waktu berlalu, raja meninggal. So the Bodhisatta did the king body funeral, and Bodhisatta also write down in the judicial case book. It's called all Vinachaya books to be written in the palace. Lalu Bodhisatta melakukan penghormatan terakhir terhadap tubuh raja, dan ia juga mempersiapkan sebuah buku keputusan pengadilan gitu di istana raja. So Bodhisatta caused to be written in the judicial case book and said, before you make the judgment, so before, this meaning is please study this judicial case book and follow before this meaning. So at the time, Bodhisatta doesn't want to stay palace, so Bodhisatta go into the forest together with the Dila to Dila. So before going to the forest, he also gave the order, admonishment, apamadena, to stay without filthiness, without illness. This means a stay always filthiness, mindfulness. Jadi buku keputusan tadi itu semacam buku panduan buat orang-orang dalam mengambil keputusan di pengadilan gitu. Nah, jadi Bodhisatta menulis buku ini untuk jadi panduan dan minta orang itu pelajari dulu buku ini dan lihat buku ini sebelum mengambil keputusan di pengadilan. Nah, Bodhisatta itu tidak mau tetap tinggal di istana, jadi Bodhisatta mau pergi ke hutan. Dan sebelum pergi ke hutan, Bodhisatta juga memberikan pembabaran Dhamma, nasihat mengenai kewaspadaan. Jadi meminta orang-orang itu agar selalu waspada, apamada. So at the time, all people cry and lamented. Dan saat itu semua orang itu menangis gitu, sedih. So but Bodhisatta entered the forest together with the Dila to Dila.
tapi tetap Bodhisatta bersama dengan Culatundila adiknya masuk ke hutan. Because Bodhisatta, he like the forest. Do you like the forest? You stay? Karena Bodhisatta itu suka dengan hutan. Apakah teman-teman semua suka tinggal di hutan? Okay, stay in forest is very good. Okay, stay in Tamasari. Tamasari also like forest, right? Jadi tinggal di hutan itu sangat bagus dan boleh juga tinggal di Taman Sari karena Taman Sari itu juga kayak hutan kan ya. Okay, go to the Tamasari always. Okay. So then the Bodhisatta admonishment lasted for 60,000 years. Jadi Owada terakhir Bodhisatta yang tadi, saran yang terakhir tadi, dorongan yang terakhir tadi itu bertahan hingga 60.000 tahun. So after preaching this Dhammadesana, the Buddha explained Chatussatya, the Four Noble Truths. Chatussatya, Four Noble Truths. Next, this Jataka, with the current accident and situation. So Buddha explained Four Noble Truths. So at the end of the Satya explanation, Four Noble Truths explanation, so the bhikkhu who feared became the Sotapanna. Nah, jadi setelah pembabaran Dhamma ini, jadi setelah pembabaran Jataka ini, Buddha kemudian lanjut menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia, Chatussatya. Dan Buddha juga mencocokkan kondisi di Jataka yang tadi dengan kondisi yang terjadi saat itu, yang di saat Buddha menceritakan Jataka tersebut. Nah, setelah penjelasan tentang 4 kebenaran mulia, seorang biku yang takut akan kematian, jadi Jataka ini dibabarkan terkait dengan seorang biku yang takut terhadap kematian. Nah, biku ini setelah mendengarkan pembabaran ini berhasil menjadi seorang Sotapanna. So after that, Buddha also explained, at the time Raja is now Ananda Bhikkhu. Nah, Buddha menjelaskan bahwa pada masa tersebut, si raja yang tadi itu adalah Bante Ananda. And Mahatudila is me, the Buddha. Dan Mahatundila itu adalah Buddha sendiri. So now you please consider the 30 Granka is who? 30 Granka. Sorry, saya ada. 30 Granka. 30 Granka in the story, right? 30 Granka want to buy the pig. 30 Granka. And then? In the Tudila Jataka, 30 Grankas. They want to buy a pig, right? Yes. Yeah, this 30 people who nowadays. Nah, lalu kemudian ini, jadi tadi kalau teman-teman ingat di ceritanya ada 30 pemabuk ya yang mencoba membeli si Culatundila. Nah, sekarang siapakah mereka di masa Buddha? Okay, in Tudila Jataka, 30 Granka became now the 30 Bhatta Wagriya Bhikkhu now. Nah, 30 pemabuk tersebut itu di masa Buddha Gotama itu menjadi biku, para kelompok biku Bhatta Wagriya. So, before ordination, they all are prince in the Kosala country. Jadi 30 orang tersebut sebelum mereka menjadi biku itu mereka adalah pangeran di negara Kosala. So they all are prince and later they meet with the Buddha. Lalu kemudian akhirnya mereka bertemu dengan Buddha dan mereka menjadi biku. Mereka bertemu Buddha di sebuah hutan. So the time is one wasa after Buddha, one wasa after wasa. After wasa, Buddha traveling to the one place. On the way, Buddha stay in the one forest under the tree. Jadi waktu kejadiannya adalah setelah wasa pertama Buddha. Jadi setelah wasa pertama itu Buddha pergi berkelana, kemudian
sampai di sebuah hutan. So, according to the bhikkhu custom, after wasa, so have to travel. No? But nowadays, no current situation, our bhikkhu cannot travel now because stay at home custom now. So because of COVID-19 pandemic, we all are now stay at monastery now. Jadi kalau menurut tradisi itu biasanya sesudah wasa itu biku harus pergi ya berkelana gitu. Tetapi di kondisi sekarang ini karena COVID-19 para biku tidak bisa pergi. Jadi para biku tinggal di wihara ya. So at the time, the 30 plains brothers by name of the Bhattavagya, so together their wives also go to this forest to enjoy the sexualities to be played in the forest. Jadi pada saat itu 30 pangeran bersaudara dengan nama Bhattavagya, mereka masuk ke hutan tersebut juga untuk bersenang-senang. But one of the plains had no wife, so for his benefit, they brought one of the prostitutes. Tapi di antara para pangeran tersebut ada satu yang tidak memiliki istri. Jadi karenanya dia itu membawa seorang wanita penghibur. So this prostitute and one prince stay together in the forest. When those princes were carelessly enjoying their sex, with the drinking, etc., after that the prostitute took belonging and ran away. Sorry tadi jadi itu ya seorang wanita penghibur itu dibawa untuk agar itu buat nutupin si pangeran yang tidak punya istri tadi. Lalu kemudian pada saat para pangeran ini sedang bersenang-senang, mereka lengah, wanita penghibur ini membawa barang-barang mereka dan kabur. So this prostitute taking many belongings like handphone, necklace, rings, etc. Maybe at that time they are very worried and they are searching for this prostitute in the forest. Any handphones at that time? Maybe handphone. At that time no handphone lah. Okay. Jadi saat itu si wanita penghibur ini membawa barang-barangnya para pangeran ya, barang-barang berharganya, kemudian kabur. Lalu para pangeran ini sibuk mencari-cari si wanita penghibur ini. But nowadays handphone is belonging like that, right? So handphone is very easy to take, right? Handphone etc. Nowadays. Zaman dulu belum ada HP ya, tetapi sekarang udah banyak HP dan HP itu juga sekarang mudah diambil ya, dicopet. So here belonging meaning is valuable things like that, like jewel etc. like that. Jadi di masa tersebut benda-benda yang dimaksud adalah benda-benda berharga kayak perhiasan dan lain-lain ya, dan ini dibawa kabur oleh wanita penghibur tersebut. So searching for that prostitute and go around the forest and they saw the Buddha sitting under the tree. Jadi para pangeran mencari berkeliling di hutan tersebut mencari si wanita penghibur dan kemudian mereka melihat Buddha sedang duduk di sebuah pohon tertentu. So having seen and approached to the Buddha and asked the Buddha, "Oh Bandi, has you see the woman?" Asking to the Buddha. Jadi setelah melihat dan kemudian melihat Buddha, kemudian mereka mendatangi Buddha. Mereka bertanya, Bante, apakah Bagawa ada melihat seorang wanita? And the Buddha answered, "Prince, what happened to you with this woman?" Lalu Buddha pun menjawab, oh para pangeran, ada urusan apa kalian dengan wanita ini? One day, now we 30 brothers together with the wife indulge in security in this forest. One of the prince had no wives. For his benefit,
we brought that one prostitute. When we are carelessly enjoying at the time, this prostitute took belonging and went away. So we are now searching for this prostitute. And now we reach the nearby there, Pandi, they explain. Jadi mereka pun menjelaskan apa yang telah terjadi. Jadi mereka bilang, Bante, kami 30 pangeran bersaudara masuk ke hutan untuk bersenang-senang. Ada satu pangeran yang tidak memiliki istri, karenanya seorang wanita penghibur itu juga dibawa untuk menemani dia. Kemudian saat kami sedang bersenang-senang dan lengah, wanita penghibur tersebut membawa pergi barang-barang kami dan kabur. Lalu sekarang kami sedang mencarinya dan kami datang gitu ke tempat, kebetulan datang ke tempat Bante, ketemu Bante jadinya saat sedang mencari. So then the Buddha asked to the prince, Tanke minyata wo kumara kataman nukho duma kanwara yanwa duma dume etan goe seyata yanwa atana goe seyata. Princess, Prince, what is your opinion? What do you think? What is better for you, seeking woman or seeking your own self? Lalu kemudian Buddha pun bertanya kepada mereka, para pangeran, menurut kalian manakah yang lebih baik untuk kalian? Mencari seorang wanita atau mencari diri kalian sendiri? And then they reply, Pandi, it is better for us to seek ourselves. Dan mereka pun menjawab, Bante, adalah lebih baik untuk mencari diri sendiri. And then the Buddha say, Tena hiwa kumara nisidata dhamma wa disesami kumaras. If so, please sit down. I will preach Dhamma to you. So Buddha said. Lalu Buddha pun menjawab, oh para pangeran, jika demikian duduklah, aku akan membabarkan Dhamma kepada kalian. So Buddha preached Dhamma. No? So Buddha preached accordingly Dhamma. After that day, some are Sotapanna, some are Sagadagami, some are Anagami. Jadi kemudian Buddha pun membabarkan Dhamma kepada mereka dan mereka semua itu mencapai kesucian. Ada yang mencapai Sotapanna, ada yang jadi Sakadagami, ada yang mencapai Anagami. No yet Arahan. No yet Arahan. Tetapi tidak ada yang menjadi seorang arahat. So after that they request to be ordained. Lalu kemudian mereka pun meminta untuk ditabiskan. Ita bhikkhu ti bhagava avaja, Buddha said, come bhikkhus. Ato dhammo charata dhamma jiriya samadukta sa'anda kriyaya. Dhamma has been well expounded. You practice dhamma jiriya in order to complete ending of suffering. Jadi saat itu Buddha pun berkata, Ihi bhikkhu, datanglah para bhikkhu. Dhamma telah dibabarkan dengan baik. Kalian berlatih kehidupan suci adalah untuk merealisasi akhir penderitaan. Sawa desan ayasamandana upasameda hosi. That speech was for those upasavada, for those 30 princes. They became the bhikkhu. Dengan perkataan yang tadi, dengan kalimat-kalimat yang tadi, itu adalah penabisan bagi para pangeran tersebut, bagi para bhikkhu tersebut. So they are lay person appear and disappear, and bhikkhu appear automatically. So no need to bind, no need to away the rope and bow. So automatically reach Edimaya. So this is because they are previous party. Nah, jadi mereka itu setelah kalimat tersebut diucapkan oleh Buddha, penampilan mereka sebagai perumah tangga langsung hilang, kemudian penampilan mereka langsung berubah jadi penampilan seorang bhikkhu. Kemudian mereka juga tidak perlu membeli mangkok, jubah, dan lain-lain gitu, tapi langsung muncul. Dan ini adalah dikarenakan oleh parami masa lampau mereka. So the previous parami is starting the 5%.
in 5 sila. No? Jadi parami masa lampau mereka itu dimulai dari menjalankan 5 sila, 5 aturan moralitas Pancasila. But not only the 5 sila, 5%, and also they listen the Dhamma respectfully, and they take the refuges, and also they giving dana, and also they do dana, and also they undertake sila, and they practice samatha vipassana. Those four are Upanishad, or they are kusala karma, for their previous practice. Jadi mereka itu tidak hanya menjalankan 5 sila, melainkan mereka juga mendengarkan Dhamma dengan hormat, mengambil perlindungan, lalu melakukan dana, lalu juga terdapat kombinasi dari latihan sila, meditasi samatha dan vipassana, dan inilah yang menjadi kondisi pendukung mereka untuk merealisasi nibbana di saat masa Buddha. The previous life they offer the 8 requisites to the Siddhamata person or the Sangha like that. Today also you all are offering the Katina root to the Sangha, right? And many requisites also offer to the Siddhamata person, bhikkhu, no? And Sale, no? So this Dana Parami made a 80 bhikkhu like that. No? 80 bhikkhu. And also he practiced Sila Samadhi Pinya continue. So this previous practice made attainment on Nibbana in this life. Sotapanna, Sakadagami, or Anagami. Understand? Jadi di masa lampau itu mereka melakukan pemberian kebutuhan requisit. Jadi mereka mendanakannya kepada orang-orang bermoral dan juga kepada sangga. Lalu kemudian juga dibarengi dengan latihan moralitas dan latihan meditasi samatha dan vipassana, dan inilah yang menjadi kondisi untuk penabisan ehibiku mereka dan menjadi kondisi pendukung untuk merealisasi nibbana. So in one life you already offer the road and bow. At the time your ordination time. Your ordination time, no need to searching there, no need to seek for the road and bow. So automatically will come to your body automatically. Sorry, Sayadaw, is that fixed to be happen, Sayadaw? Okay, so in one life already offer the rope, stivara, and bow to the Siddhamata, Sila person and Sangha like that. So this Dana Parami makes the rope and bow to come automatically. At the time, no need to bind, no need to arrange, no need to searching for the road and bow. At the time, Buddha is called Ehibhikkhu or Eta Bhikkhu. At the time, Bhikkhu appear automatically became. Jadi pada saat itu mereka di kehidupan sebelumnya itu, di satu kehidupan sebelumnya pernah mendanakan jubah dan mangkuk. Karenanya di kehidupan saat itu, di masa Buddha Gotama, mereka tidak perlu mencari jubah dan mangkuk lagi, melainkan langsung muncul sendiri gitu. Pada saat Buddha mengatakan ehibhikkhu, datanglah para bhikkhu. So after that, after getting the bhikkhu life, they also stay in other places. Jadi kemudian setelah mereka menjadi bhikkhu, mereka itu tinggal di tempat lain. So one time they also want to see the Buddha in the Savatthi. Nah, lalu kemudian suatu ketika mereka itu mau pergi menemui Buddha di Savatthi. But at the time, no transport is very poor. I mean, so in time before Vasa, they cannot reach Savatthi. In that year, they spend Vasa in the Sapita nearby Savatthi. Jadi pada masa itu
transportasi itu tidak semudah saat ini ya. Jadi mereka tidak berhasil pergi ke Sawati sebelum masa wasa. Jadi mereka terpaksa menjalankan masa wasa itu di Saketa dekat Sawati. Normally, the traveling is not use vehicle; they use on foot. No, they traveling on foot. Sorry, Siado, it's not really clear. That time they not using the vehicle, movie. They are traveling. Okay. Yeah, By feet. yeah, on foot. Jadi waktu itu mereka tidak bepergian dengan kendaraan, melainkan mereka itu berjalan kaki. So after wasa, they quickly go on to Sawati. So at the time raining also not yet stopped. Sorry, Siado. So after the end of wasa, so they go on to reach the Sawati to see the Buddha. But at the time, still raining. Still rain, okay. Jadi setelah wasa mereka berangkat ke Sawati, namun saat itu kondisinya masih sedang hujan juga. Today's Taman Sari also raining, right? Dan kayak sekarang di Taman Sari juga lagi hujan ya. So at the time, traveling very, very difficult for them, very tired. Jadi saat itu bepergian itu sungguh melelahkan bagi mereka. So regarding this condition, Buddha allowed the Katina to do Katina ceremony. Jadi karena tadi mereka bepergian pada kondisi yang hujan, jubah mereka itu banyak yang rusak. Nah, karena itulah Buddha mengizinkan perayaan Katina ini, mengizinkan adanya jubah Katina. So we all now have opportunity to do the Katina ceremony now because they are Pati Bhikkhu. So they were to gratitude to them because then we had a chance to do the Katina ceremony right now. Jadi saat ini kita memiliki kesempatan untuk melakukan upacara perayaan Katina, dan ini kita harus berterima kasih kepada 30 biku tersebut karena mereka lah jadinya perayaan Katina itu bisa dilaksanakan saat ini. Perayaan Katina bisa jadi ada. They not yet attain Arahantship. They not yet Arahant at the time. Nah, pada saat itu, kalau teman-teman ingat, mereka semua sudah mencapai kesucian, tetapi belum ada yang mencapai arahat. So later, they also visit to the Buddha in the Rajagaha, Vilivana Monastery. Kemudian setelahnya, di suatu waktu, mereka mengunjungi Buddha di Rajagaha di Wihara Weluwana. At the time, Buddha giving one Dhamma talk for them to attain Arahantship. Pada saat itu, Buddha membabarkan sebuah ceramah Dhamma kepada mereka agar mereka bisa merealisasi kesucian arahat. Ekayano Nama tegoyam bhikkhave sansaro pubbha koti napinyayati Vijaniwana dana sanyajanana sandavata sansarata. So this Pali is very beautiful Pali. The meaning is bhikkhus sansara. Sansara meaning is wrong or vibha called sansara. This sansara meaning is our nama rupa continue because sansara. Nama rupa are rising and perishing, successively arising. This is called sansara. Wrong or vibha. This sansara is without discovery or beginning. So this is called anamatego. This sansara is without discovery or beginning. Pubbha koti napinyayati. One has very wise power like the psychic power.
but he want to try to see the beginning point, but not possible. So Pupa Koti Napinyayati. Vijaniwana Satana Dana Sayodana Sandawatan Sansaratan. So those beings handled by the ignorance, avidya, and fettered by cravings. So they are becoming one life to another life, and also wandering in the same life. So I will say this stanza again. Our samsara, our samsara is without our samsara is without describable beginning. This meaning is that our samsara is a very, very long. This meaning, very, very long, and also cannot be seen the end, the beginning point of the samsara. So some people they want to try to see the beginning point, but not possible. Not pinyayati, not possible. This meaning. Okay, understand? Oke, jadi Buddha membabarkan anamata goyang bhikkhave sansaro ubakoti na penyayati awijaniwarananang satanang tanha samyojananang sandawatang sasaratang. Jadi dari awal yang tak terhingga makhluk-makhluk itu telah berkelana di samsara. Jadi samsara itu maksudnya di sini adalah kondisi di mana nama dan rupa, materi dan mental kita itu muncul dan terus-menerus tanpa henti. Muncul dan lenyap terus-menerus tanpa henti. Jadi, kemudian, ubakoti na panyayati. Titik pertama itu tidak bisa ditemukan. Jadi, titik pertama dari bermulanya sangsara ini tidak bisa ditemukan. Jadi, ada orang yang misalnya dia punya kesaktian yang luar biasa, itu dia pengen coba mencari titik pertama ini. Tetapi itu tidaklah bisa dilakukan. Napanyayati, tidak bisa terlihat. Nah, jadi titik pertama tidak terlihat dari makhluk-makhluk yang dihalangi oleh ketidaktahuan dan dinodai oleh keserakahan, dan mereka terus-menerus berkelana di lingkaran kelahiran berulang ini. Jadi karena mereka dihalangi oleh ketidaktahuan dan dinodai oleh keserakahan, karenanya mereka terus-menerus berkelana di samsara ini, di lingkaran kelahiran yang berulang. So actually, really, the being has stayed the avidya and tanha. So this being have to go on in the samsara, right? Jadi karena makhluk-makhluk itu masih terbelenggu oleh awija, ketidaktahuan, dan tanha, keserakahan, karenanya mereka harus terus-menerus berkelana di samsara tanpa henti, di lingkaran kelahiran berulang. So here in this Pali, the Buddha used two words, sandawatan, sansaratan. Two words. No, sandawatan meaning is he became one life to another life. This meaning is this life human being, this life devil life like that. No, this called sandawata. In the samsara, he became different life like that. Maybe this life is human being. Maybe today you are Indonesia life. Maybe this life maybe in the Tawadisa like that. This called sandawata. No? Sansarata meaning is that in the same life. Now you are also in the Indonesia, in the human being. This life also again in the Indonesia people. Like this called sansarata. In the same life again. So Buddha knows some beings are they change the life. Some are they became again in the same life. Sandawata, sansarata. Okay, understand? Oke, saya tahu. Jadi di syair ini Buddha menggunakan dua kata ya, sandawatang dan sangsaratang. Sandawatang itu artinya berkelana dan sangsaratang itu artinya menggembara.
Jadi sandawatang berkelana itu maksudnya adalah makhluk-makhluk itu terlahir berulang-ulang di berbagai bentuk yang berbeda. Misalnya kadang jadi dewa, kadang jadi manusia, kadang jadi binatang. Lalu sekarang ini misalnya kita terlahir di Indonesia, lalu nanti mungkin di Tawatingsa kayak gitu. Jadi pergi ke jenis kehidupan yang berbeda. Kemudian sangsaratang itu menggembara artinya adalah terlahir ulang itu di bentuk yang sama. Misalnya dari manusia jadi manusia kayak gitu. Lalu jadi manusia. Lalu dewa jadi dewa kayak gitu. Lalu kita terlahir di Indonesia, nanti di Indonesia lagi. Jadi Buddha tahu bahwa makhluk-makhluk mengalami dua kondisi seperti ini, karenanya Buddha menggunakan kata sandawatang dan sangsaratang. Buddha continues Dhamma. Tangke minyata bhikkhave katama nukho buddha bahutarang yawawo imina digena aduna sandawatang sasaratang sisa jinana lohitan pasanang pagaritan yawajatu su mahasamudesu udagang. What do you think? Bhikkhu, what do you think? Which is greater? Which is much? The blood you have shed from having your head cut off while transmigrating and wandering in this long, or the water in the four great oceans. Lalu kemudian Buddha lanjut bertanya kepada para biku tersebut, bagaimana pendapat kalian para biku? Manakah yang lebih banyak darah yang telah kalian kucurkan dari karena kepala kalian terpotong selama berkelana dan menggembara untuk waktu yang sangat-sangat lama, atau air di 4 samudra? Jadi mana yang lebih banyak? Darah kalian atau air di 4 samudra? Another time the answer, as we understand the Dhamma taught to us by the Buddha, this is the greater, the blood we have shed from having our heads cut off is the greater than the water in the four great oceans. Lalu para biku tersebut menjawab, sebagaimana yang kami pahami dari Dhamma yang telah diajarkan oleh Bhagawa, darah yang telah kami teteskan karena kepala kami dipenggal selagi berkelana dan menggembara untuk waktu yang sangat-sangat lama ini, jauh jumlahnya melebihi air di 4 samudra. Sadhu, sadhu, bhikkhave, the Buddha called it sadhu. So your answer is right. You understand the Dhamma taught by me. Lalu kemudian Buddha menjawab, sadhu sadhu bhikkhave. Jadi bagus para biku. Kalian, jadi Buddha bilang bagus, kalian memahami dhamma yang telah diajarkan olehku gitu. Yeah, this is the greater. The blood you had shed from having your heads cut off is greater than four great ocean water. Yes. Jadi Buddha pun memberitahu, sebagaimana jawaban mereka tadi, darah yang telah dikucurkan dari karena kepala mereka terpotong selagi berkelana di sangsara ini, itu jauh lebih banyak daripada air di 4 samudra. Because the blood you have shed when being crowned, your crown had cut off. At the time, this blood also greater than four great ocean water. Jadi Buddha memberitahu kepada para biku tersebut, darah yang telah dikucurkan pada saat mereka terlahir sebagai sapi dan kepalanya itu dipotong, itu ini saja jumlahnya sudah melebihi air dari 4 samudra. So in the same way, a buffalo, a pig, etc. No? At that time also, blood coming up from your body. So the blood are greater than the four great ocean water. Dan sama juga saat misalnya terlahir jadi kerbau, ayam, babi, itu darah yang telah dikucurkan pada saat mereka
kepalanya dipotong, itu jumlahnya sudah jauh melebihi air di 4 samudra. So at the time, Buddha also continue, Digara Dhammo Bhikkhave Chora Pari Pantikati Vedwa Sisa Chinana Lohitan Vasana Pagahidam. In the same way, the blood you have shed when arrested as thieves. No? The thief, at the time you are thief, at the time you are head cut off. So at the time also blood are coming out of your body. So the blood are greater than for ocean water. Lalu kemudian Buddha juga menjelaskan bahwa ketika mereka terlahir jadi pencuri yang menyerang desa, lalu pada saat ditangkap dan dieksekusi, itu kelahiran seperti ini, di mana mereka mengucurkan darah sebagai pencuri yang dieksekusi, itu jumlahnya itu sudah melebihi air dari 4 samudra, jumlah dari darahnya. So in the same way, one life you will become the highway thieves. Highway thieves means like robbers, no? Robbers or adulterers, no? Committing other women, no? Committing the wrong dharma with the other women, no? Adulterers. No? So at the time also some people catch you and they cut your head. At the time blood coming out your body. At the time also the blood, all bloods are greater than for ocean waters. Kemudian Buddha juga menjelaskan darah dari kehidupan di mana ketika menjadi pencuri perampok di jalanan atau pemerkosa, lalu kemudian ditangkap dan dieksekusi, kepalanya dipotong, darah yang keluar karena ini, itu jumlahnya sudah jauh melebihi air dari 4 samudra. Why this reason? Why the reason? No? Why the reason? So our samsara is very long before this. No? Jadi apa alasannya bisa seperti itu? Karena samsara kita, lingkaran kelahiran berulang yang telah kita jalani itu sangatlah panjang. So all bhikkhu nowadays, no, we all should be escaped from the samsara nowadays. Nah, karena itulah para biku, kita saat ini sudah selayaknya saat ini kita untuk terbebas dari lingkaran kelahiran berulang samsara. Okay, we all stand now also not to become the, not to be released, no, not to be escaped from samsara now. But samsara already very long. Sorry, Siado. So now all stand now you all also are not to become dispassionate, and not to be released, and not to escape from the samsara. Jadi Sayadaw menyarankan kepada kita setelah mendengarkan penjelasan ini, jadi sudah selayaknya kita juga menjadi tidak tertarik lagi dengan samsara, lalu menjadi muak dengan samsara sehingga bisa terbebas. So this meaning that please do not expect this life. Find this life to become arahant. Sorry, Sayadaw. This meaning, this Buddha meaning is do not expect this life and try to become arahant in this life. Jadi makna dari arahan Buddha yang tadi adalah jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan yang ini, jangan sampai kita melewatkan kehidupan yang ini. Berusahalah untuk menjadi arahat di kehidupan ini. Idamo ja bhagava natamanate bhikkhu bhagavato vasitam vinanduti. So that's what the Buddha said. All must delight in the Buddha was. Jadi itulah apa yang dikatakan oleh Buddha, dan para biku bersukacita dengan perkataan dari Buddha. Ima sameja pana vayagana same vinya mani
Tesamadana pavayakana bhikkhuna anupadaya asvehi cetani vimochesu. So, while this explanation was being given by the Buddha, the mind of the 30 months released from the defilement, they all attain arashit. Jadi ketika penjelasan ini diberikan, batin dari 30 biku tersebut itu terbebas dari noda-noda batin dan mereka menjadi arahat. May all listeners also attain nibbana quickly. Semoga para pendengar juga bisa segera merealisasi nibbana. Okay. It's at the end of the Dhammapada. Inilah akhir dari pembabaran Dhamma kali ini. Sadu, sadu, sadu. Yassa mule nise no wa sabari vijaya haka pato samenyutan sattha wondetan bodhi padabam ime dema muni loka natena pujita habite namasami bodhi raja namantute. Yassa mule nise no wa sabari vijaya haka pato samenyutan sattha wondetan bodhi padabam ime dema muni loka natena pujita habite namasami bodhi raja namantute. Yassa mule nise no wa sabari vijaya haka pato samenyutan sattha wondetan bodhi padabam ime dema muni loka natena pujita habite namasami bodhi raja namantute. Yassa mule nise no wa sabari vijaya haka pato samenyutan sattha wondetan bodhi padabam ime dema muni loka natena pujita habite namasami bodhi raja namantute. Yassa mule nise no wa sabari vijaya haka pato samenyutan sattha wondetan bodhi padabam ime dema muni loka natena pujita habite namasami bodhi raja namantute. Yassa mule nise no wa sabari vijaya haka pato samenyutan sattha wondetan bodhi padabam ime dema muni loka natena pujita habite namasami bodhi raja namantute. Yassa mule nise no wa sabari vijaya haka pato samenyutan sattha wondetan bodhi padabam ime dema muni loka natena pujita habite namasami bodhi raja namantute. Yassa mule nise no wa sabari vijaya haka pato samenyutan sattha wondetan bodhi padabam
ဒီမေတေမာမုနိလောကနာတေနာပူจิตံအဟံမိတေနမစ္စာမိမောဓိရာဇာနမတုတေသာ